Rafiki mpendwa mtazamaji na msikilizaji, leo tunakaribisha kwenye somo la juma hii ya 6. Tunazungumzia kuhusu karama za rohoni ama karama za kiroho ama les dons spirituels, na leo mardi tuna somo nzuri tunazungumzia kuhusu une voie par excellence ama njia bora zaidi. Unadhani ni ipi iliyo njia bora zaidi? Nitakusihi kusoma pamoja nami kwenye Wakorintho wa kwanza 13:1 hadi 7, Petro wa kwanza 4:8 hadi 11, na tuangalie quel est le rôle de l'amour en ce qui concerne les dons spirituels. Ni ipi kazi ya upendo kuhusu karama za kiroho? Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, zingatia kitu fulani. Upendo sio karama, lakini upendo unatakiwa kusindikiza karama zote. Wakorintho wa kwanza 12:31 inasema, sasa mtamani kwa hamu karama zilizo kubwa zaidi, na bado nitawaonyesha njia bora zaidi. Upendo sio zawadi, lakini ndiyo njia bora zaidi. Kulingana na Wakorintho wa kwanza 12:31, ni tunda la Roho kulingana na Wagalatia 5:22. Kwa kila mtu ambaye amempokea Yesu kwa Bwana mkombozi wa maisha yake, upendo unatakiwa uonekane ndani yake. Kwa hivi karama za kiroho zinaweza kutumika ipasavyo tu kupitia upendo. Hata uwe na karama ya uinjilisti, karama ya uchungaji, karama ya unabii, usipokuwa na upendo, Wakorintho tunasema wewe ni bure. Karama ya lugha bila upendo ni kama cymbal linalopiga kelele au shaba inayopiga kelele. Karama ya unabii, karama ya maarifa, karama ya imani bila upendo si kitu kabisa. Kwa hivyo kipawa cha ukarimu na zawadi ya shahidi bila upendo ni bure, kulingana na Wakorintho wa kwanza 13:1 hadi 3. Sasa utajiuliza, upendo wa kweli nitajuaje ya kwamba ninao huo upendo ama nautumikisha? Ninatumikisha karama ninayokuwa nayo nikiwa na upendo. Kwenye Wakorintho wa kwanza 13 inasema kwamba upendo unafanya mambo yafuatayo. Upendo kwanza ni mvumilivu. Ikiwa huna uvumilivu, ni kwamba karama ambayo unaitumikisha hauitumikishi kwa uvumilivu, basi huna upendo. Upendo ni mwema. Upendo unafurahia ukweli, unasamehe kila kitu, unaamini kila kitu, kila kitu inakisubiri na huvumilia vitu vyote. Karama unayokuwa nayo ni lazima isindikizwe na upendo, na upendo inafanya mambo ifuatayo. Kile ambacho sasa upendo haufanyi: upendo hauna wivu, upendo haujisifu, upendo wa kweli hauna kiburi, hauna jeuri, hauna ubinafsi, hauna kinyongo. Jiulize, je, kufuatana na karama ambazo Mungu amekutolea, ni kweli unatumikisha upendo ama upendo umesindikiza hiyo karama yako? Je, unahubiri ukisukuma na upendo? Je, unatoa unabii ukisukuma na upendo? Je, lugha ambazo Mungu amekupatia uwezo wa kuzijua umezitumikisha kwa upendo? Ni swali muhimu kabisa. Mungu akusaidie sana ukijua ya kwamba upendo haupendezwi na uovu. Upendo ndio njia bora zaidi. Mungu atusaidie tupendane kabisa, tusiwe na vurugu, kusema huyu namchukia, karama yake hii imemfanya maarufu kuliko. No, tuwe na upendo, karama zetu zote zitumikishwe kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Basi tuwe na ombi. Asante Yesu Kristo, kwa umetufunza kwamba upendo ni kitu muhimu tunachotakiwa kusindikiza karama zote tunazokuwa nazo. Kwa hiyo karama zote tunazokuwa nazo tukizitumikisha pasipo upendo hazifai kitu. Tupatie neema ya kupendana kati yetu na kupenda huduma ya wengine kupitia karama wanazokuwa nazo kwa ajili ya utukufu wako, katika jina la Yesu Kristo, amen. Usikose kusubscribe, like na kushare kwa watu wengine. Kuna swali hapa inasema, pourquoi l'amour est-il central dans notre foi? Kwa nini upendo ni kitu muhimu sana katika imani yetu? Et quelle meilleure manière d'expérimenter la réalité de l'amour de Dieu que de chercher dans la prière à refléter envers les autres, à le refléter avec les autres? Ukajibu kwenye comment, tutapotafakari.